Lagot. Nalagot, nalagot. Lagot. Nagsasayang mo eh. Lagot. Ha? So ayan guys, dito tayo ngayon. Itong mangyayari ngayon, gagamit ulit tayo ng budget meal na setup mga master. Banford Kapong 762 YJK na line. Pakain na lang natin to. Tuy, tuy. Tuy, 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 tuy. Yung paldo ka sa setup. Uy. Wala ka namang huli. Oo, yung twin power pre, baka magasgasan. Yung TP pre, baka magasgasan. Pataw mo man. Hiwalay, bawal itabi sa mga akuan. Yan. Maglalakad muna kami guys. Naiwan sila. Kasi ano dito oh. Ano yan? Malambot. Pre, bili ka pre. Sauce! Mga tipi, mga... Para kang soro ah. Para kang soro ah, Bok. Punta kami ng punta kami ng Pananakpan. Doon yung spot namin ngayon. Sige, okay lang. Sige lang, sige lang. Okay, Sige, sige lang, sige lang. Abante lang, abante lang, abante lang. Sige lang sir, abante lang, sige sir. Sige lang sir, abante. Sakaya kayo? Di mamaya na sir, basta abante lang kayo. Na. Alright guys, andito na tayo sa mismong spot natin ngayon. Yan, sama na Sir Richel, Ay, masaya. Sir Bertong Calmado. Welcome sa Cagayan. Alright, sige. Let's go na, let's go, let's go. Good luck, good luck. Sana pala rin. Para hindi na kami lalangoy mamaya sa spot dito. O, saan tayo? Doon na lang sir. No, tara. Doon na lang. Bok, dyan ka na lang. KUL. Oo, mag-fish on na isa to, no? Huli na. Matanggal sana, matanggal sana. Si kupal-kupal yung isa no. So ayan guys, walang kumakagat sa soft bait, kaya try natin mag-minnow 5 grams from Master Jestony Ibus. Yan, 5 grams master, hard coated na siya. So try natin mag-minnow kasi wala tayong napapakagat sa soft bait.
Fish on. Kagat. Tatanggal. Unhook. Oy, nako, sinagat. Sinagatan na tayo guys. Nako. Trebali to. Naku. Naku, malakas. Sige. Na. Uy, lumalaban. Hindi natin pwedeng persento guys. Naku. Bluefin to. Bluefin nga. Bluefin. Yan o. Bluefin. Kita ko na. Hindi natin pwedeng persahin to. Wala tayong kasama. Ang dadakma. Ay. Yun, landed, bluefin. Ah! Thank you Lord. Inahabol. Woo! Shout out JD Tackle. Ah! Bluefin, bluefin. Secure na natin to guys. Ah. Dito sa gilid. Kanuping to. Kanuping nga. Laki. Kanuping. Fish on. Sinagat. Sinabit na. Wala na ata. Nawala yung isda. Sinabit na naman.
Unli strike DJ Canoping, karaan hook lang. Uy, sana all. Si Buk lang ang hindi zero ngayon sa atin, sa amin. Isa lang yan. Si Buk lang ang hindi zero sa amin. Naras. Na ano, nasaktuhan kasi yung kawan ng Barracuda. So, isa. Sina Master Jestony, tignan natin, huli check natin sila. Huli check. Huli check natin si Master Jestony. Oh. Buk. Buk. Yung akala mo zero ako, Bok. Bok. Galing ka. Tamer ka. Kala mo lang yun, Bok. Tamer ka. Huli ko. Huli check, pre. Wow! Huli check! Huli check! Huli check! Huli check! Uy! Black silip to. Mamaw. Ayan na dyan mamaw mo. Yan ang Dyan mamaw mo. Mama, oh! GT! Oh, nalaki. Oh. Sana all. Solid to. Kala sa ipag. Sana all, may ganyan. Hey! 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 Ano? Ano? Alright guys, pauwi na kami, kakain lang then uuwi na pala. So ito lang yung ano, dali natin, dalawa. Isang bluefin tsaka canoping emperor. Nakaisa rin si Pops Pablo. Si Bok, isa rin, Barracuda. Ay,